Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwan. Ay ading ibagagan ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi kan itata. Ayan dagiti tuwato, aglagto-lagto, ijay nga to, amangan lamok kandado mga insekto. Awan dagiti tuwato, kagurgurada tilawan tayo, naurnong tirugit, ijay nga to. Dungdung ay sidung ilay, insinali dumaay, dungdung ay si